নির্বাচক মণ্ডলী এবং আমাদের রাজ্যের সুধী ভাই বোনেরা সবাইকে নমস্কার, খুলুমখা, শুভ সন্ধ্যা। আমাদের রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হয়ে গেছে গত 16 তারিখে। আজকে প্রায় 12 দিন হয়ে গেল। আগামী পরশুদিন 2রা মার্চ ভোট গণনা হবে। শুধু আমাদের রাজ্যের মানুষ না, সারা দেশের মানুষ উদ্গ্রীব এই রাজ্যের মানুষের রায় জানার জন্য। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু ঘটনা, এটা নিয়ে এই ফেসবুক লাইভে আমি আসতে বাধ্য হয়েছি। সেটা হলো যে আমাদের দেশে বিগত প্রায় 1.5-2 দশক ধরে কোনো নির্বাচন হলেই বুথ ফেরত তথা এক্সিট পোল করার একটা নতুন প্রবণতা শুরু হয়েছে। শুরুতে এগুলো নিয়ে কোনো আপত্তি ছিল না, কেননা যে সমস্ত সংস্থাগুলো এরকম বুথ ফেরত সমীক্ষা এর উপরে নানা অনুমান যারা প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে সততা ছিল, বাস্তবতা ছিল এবং কোনো পক্ষপাত দুষ্ট ছিল না। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতি যত জটিলতার দিকে যাচ্ছে, বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজনীতিকে অর্থবল, বাহুবল এবং আরও বিভিন্ন কায়দায় কবজা করার যে একটা বেপরোয়া চেষ্টা শুরু হয়েছে, এতে এই ওপিনিয়ন পুল অর্থাৎ ভোটের আগে এবং ভোটের পরে এক্সিট পোল, এটাও আর নিরপেক্ষতা নেই, সততা বলতে এখানে কিছু নেই। গতকাল 27শে ফেব্রুয়ারি নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয়ের নির্বাচন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বেশ কয়েকটি তথাকথিত মেইনস্ট্রিম মিডিয়া বা ন্যাশনাল মিডিয়া তারা এক্সিট পোল প্রকাশ করেছেন। আবার তাদের কেউ কেউ ভোটের আগে এখানে এসে ওপিনিয়ন পোলও করে গেছেন। আবার গতকালই কাকতালীয়ভাবে নিয়ম ভঙ্গ করে নির্বাচন কমিশনের প্রদত্ত যে টাইমলাইন, অর্থাৎ সেই সময়ের আগে এরকম কোনো যে নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে কোনো সমীক্ষা প্রকাশ করা যাবে না, এটাও হয়েছে আমাদের রাজ্যে। আমাদের রাজ্য সরকারের অধীন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে এরকম একটা এক্সিট পোল বা সমীক্ষা প্রকাশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এটা সবাই দেখেছেন যে কটা সংস্থা আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় সহ এই এক্সিট পোল বা সমীক্ষা বের করেছেন। যে কোনো লোক একটু গভীরভাবে বা নিবিড়ভাবে যদি দেখেন, দেখা যাবে এগুলোর মধ্যে একটা সংখ্যা, দুটা সংখ্যা একটু এদিক সেদিক করে প্রায় একই সুরে যে রাজ্যের শাসক দল, তার পক্ষে এটা জোল টানার, প্রায় এই রাজ্যের মানুষ বা এখানে এই ভোট পূর্ব এবং ভোট উত্তর 16 তারিখের আগে এবং 16 তারিখের পরে ত্রিপুরাজ্যের মানুষ যে আবহাওয়া, যে পরিমণ্ডল যে লক্ষ্য করছেন, প্রায় তার বাইরে গিয়ে বলা যেতে পারে প্রায় গায়ের জোরে সেখানে ওপিনিয়ন পোলের নামে, এই এক্সিট পোলের নামে তাদের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।
যে ভারতীয় জনতা পার্টি 2018 ইংরেজিতে তখন প্রবল মোদি হাওয়া, একটা 25 বছরের বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার থাকার পর একটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী একটা হাওয়ার মধ্যেও যত সংখ্যক সিটে বিজেপি জিততে পারেননি, তার চেয়ে অনেক বেশি সিটে তারা জিতবেন। কিন্তু আসল ঘটনা কি? এই ত্রিপুরার মানুষ এবার দেখেছেন যে যদিও এটা একটা রাজ্যের ভোট, 5 বছর শেষে একটা নির্বাচন, কিন্তু এই নির্বাচনটা ঘটনার প্রেক্ষিতে যেন একটা সর্বভারতীয় একটা রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ত্রিপুরার যে নির্বাচন বা তার আগামী ফলাফল, এটা যেন যে আগামী ভবিষ্যৎ ভারতের রাজনীতি কোন দিকে যাবে তার একটা দিক নির্দেশ করার বা তার একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ, বা যে আমাদের দেশের সংবিধান, গণতন্ত্র, এই 7.5 দশক বাদে আমাদের দেশের স্বাধীনতার, তা আগামী দিন আরও বেশি গরিমা নিয়ে, আরও বেশি জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে এই গণতন্ত্র এবং সংবিধান ভূমিকা নিতে পারবে কি না, না সম্পূর্ণ এটা পঙ্গু হয়ে যাবে, এটা একটা রাজনৈতিক দলের হাতে জনগণকে, দেশকে, দেশের সম্পদকে লুট করার একটা হাতিয়ারে পরিণত হবে, প্রায় এই জ্যোতিচিহ্নে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং এই ঘটনা রাজনৈতিক দলগুলো তারা যে ইস্যু বা যে কর্মসূচি তারা নির্ণয় করেন তার বাইরে গিয়ে অভূতপূর্বভাবে ত্রিপুরা যে জনগণ এবার এই নির্বাচনের সামনে নিয়ে এসছে, একটা মূল প্রশ্ন, সেটা হলো যে গণতন্ত্র রক্ষার, আইনের শাসন ফিরিয়ে আনার, স্তব্ধ উন্নয়ন এটাকে আবার পুনঃচালু করার, বাক স্বাধীনতা, এটা যেন মানুষ আবার এই অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারে, তার চ্যালেঞ্জ হিসাবে। আর এই মুখ্যম প্রশ্নে সেখানে একটা পক্ষে হলো বামপন্থীরা এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে সিপিআইএম, আর অন্যদিকে হলো ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার শরিক আইপিএফটি, যারা গত 5টা বছর গণতন্ত্র নিধনের মাধ্যমে, বাক স্বাধীনতা হরণের মাধ্যমে, রাজ্যে খুন, সন্ত্রাস এবং সমস্ত ক্ষেত্রেতে জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, অনিয়ম, একদলীয় শাসন তথা স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েমের এটা কি বলে নজিরবিহীন যে এই ত্রিপুরাজ্যের মানুষের সামনে একটা বিভৎস দিনগুলো উপস্থিত করার মধ্য দিয়ে, এবং সেই জায়গাতে এই রাজ্যের মানুষ লক্ষ্য করেছেন শাসক দলের তাদের নির্বাচনের প্রস্তুতি ছিল গত 5 বছর, তারা যেরকমভাবে লোকসভা, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, তারপর নগর পঞ্চায়েতগুলো এবং সর্বশেষ ত্রিপুরা বিধানসভার 4টা বিধানসভা কেন্দ্রে প্রহসনাত্মক ভোট করে, অর্থাৎ রিগিং করে, মানুষকে ভোট কেন্দ্রে যেতে না দিয়ে, মনোনয়নপত্র দাখিল করতে না দিয়ে, প্রকাশ্য দিবালোকে যে সন্ত্রাসের অমাবস্যা নামিয়ে নিয়ে এসে একটা ছাপ্পা ভোটের রাজনীতি, ছাপ্পা ভোটের সংস্কৃতি
কায়েম করেছিল। শাসক দল যেহেতু জনবিচ্ছিন্ন, নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর সরকারি অর্থে আর লোককে ডাকা যায় না, জনসভাতে লোক ভিড় করানো যাচ্ছে না, তাদের প্রস্তুতি ছিল এভাবেই এই সন্ত্রাস নির্ভর এবং প্রশাসনের কিছু আমলা এখনও যারা এরকম দলদাস রয়েছে এদেরকে ব্যবহার করে আরেকটা প্রশাসনাত্মক নির্বাচন করে কিভাবে এই বিধানসভা নির্বাচনে বৈতরণী পার হওয়া যায় সে চেষ্টা। শুরুতে নির্বাচক মণ্ডলী ত্রিপুরা জনগণের কাছে যে শাসক দলের এই প্রস্তুতি দেখে একটা ভয় ছিল, আশঙ্কা ছিল। প্রতিটি মহকুমাতে, প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন ছিল, আমরা কি ভোট দিতে পারবো? শান্তিপূর্ণ ভোট হবে? যেন ভোট দেওয়াটাই যেন একটা চ্যালেঞ্জ। অন্যদিক থেকে গণতন্ত্রের, শান্তির এবং উন্নয়নের জোট, যার শীর্ষে সিপিআইএম এবং সাথে আসন সমঝোতার ভিত্তিতে কংগ্রেস দলও সামিল হয়েছেন, তাদের আবেদন ছিল যে যে কোনো মূল্যে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে। সেই প্রয়াসে ভারতের নির্বাচন কমিশনও তারা এগিয়ে আসেন। তাদের একটা ইতিবাচক ভূমিকা ছিল, এখনও আছে, এটা স্বীকার করতে হয়। সবটা মিলিয়ে শাসক দলের যাবতীয় সন্ত্রাসের প্রস্তুতি, বহু বিধানসভা কেন্দ্রে 16 তারিখ নির্বাচন, তার মধ্যরাত্রি অবধি বোমাবাজি করেছে, সন্ত্রাস করেছে। তার আগে বিভিন্ন জায়গাতে প্রচারে বাধা সৃষ্টি করেছে, টাকা বিলিয়েছে, যা অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে মান্য করে দিয়েছে যে এই কালো টাকার ব্যবহার। তারপর ভোটারদের হুমকি দেওয়া, বিরোধীদের এজেন্টদের হুমকি দেওয়া। শঙ্কা ছিল আমরা যারা রাজনৈতিক দলের কর্মী, আমাদের কাছেও আসলে যে সমস্ত বুথে এরকম পোলিং এজেন্ট দেওয়া যাবে কি না, ভোটারদের এই ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসা যাবে কি না, শেষ পর্যন্ত বুথে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে পারবে কি না। কিন্তু মানুষের ঐক্য, মানুষ যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, পৃথিবীতে এরকম পরাক্রম কোনো শক্তিরই তাকে তার সে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ 90% বেশি ভোট দিয়ে তার ঐতিহ্য এটা পুনরুদ্ধার করেছেন এবং সে 16 তারিখের পর থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আসন্ন মুক্তির একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা উৎসাহ Jotono tausigo boni bagui जों त्रिपुरा सरकारै तमखोबजाक 2023 नि একটা হিস্ট্রি थांनाय जे त्रिपुरा सरकार बादे आनसलिक दलनि सारा केबो सरकार थाइमिया लुकजाकनाय मा बागै फाइलिजों तो नायसिन दंलायनाय 2 तारिख फेब्रुवारि मार्च 2 तारिख मार्च काउंटिं नाय
ये पार्टी आप सबका है। ये पार्टी एक परिवार का नहीं है। ये पार्टी हमारा तिपरासा त्रिपुरावासी का है। बहुत लोग ने बोला है कि आप इस बार इलेक्शन में फाइट नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या होगा? आज मैंने यूथ को चांस दिया है। यहां में आंचलिक पार्टी में यूथ को इतना मौका नहीं मिलता था। आज सबसे ज्यादा यूथ को चांस तिपरा मोथा ने दिया है। यूथ को हमने चांस दिया। 70 साल से आंचलिक पार्टी ने आज तक एक भी बुरुई को एमएलए का टिकट नहीं दिया। हमने 5 बुरुई को टिकट दिया है और रिजर्व सीट से भी दिया है। इस बार पहला बार यहां में बुमा है, बुरुई लोग है। आप समझता है पहला बार 70 साल में आंचलिक पार्टी से एक बुरुई एमएलए या मंत्री बनेगा। आपका बुकुंग बारा बुरुई एमएलए बनेगा। हमने कल घोषणा पत्र किया कि अगर हम लोग पावर में आएगा, और शाह आलम आपने ठीक बोला, अलायंस करके पावर में नहीं आएगा। 42 सीट में फाइट कर रहा है, खुद ब खुद मेजॉरिटी लेके आएगा। अलायंस में तो दूसरा पार्टी को करना पड़ रहा है अलायंस। हम लोग बिना अलायंस का पावर में आएगा। और सबसे पहले जो 23,000 नौकरी जो बैकलॉग में था, जिसको राज्य सरकार ने नहीं दिया, हम लोग 150 दिन के अंदर उसको आप लोगों को देगा। एडीसी पुलिस में 6,000 नौकरी है। यह हमारा घोषणा पत्र में है कि हम लोग एडीसी पुलिस में 6,000 एडीसी पुलिस को तैयार करेगा। आपका सैंकड़ा को तैयार करेगा, आपको नौकरी देगा। 10,323 टीचर 2018 में सब पॉलिटिकल पार्टी ने 10,323 टीचर के बारे में बात किया। आज बोलने से कांपता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि 10,323 टीचर को या फिर वन टाइम कॉम्पनसेशन या फिर उनको नौकरी वापस देगा। इस तरीके से किया या इस तरीके से किया, अगर जो भी करना होगा उनको नौकरी मिलना होगा और उनको कॉम्पनसेशन मिलना होगा। यह मेरा संकल्प है। यह वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने आज तक अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ा। ये वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि वो मंत्री नहीं बनेगा, एमएलए नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है। वो वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि नो कॉम्प्रोमाइज, अगर राइटिंग में नहीं दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि ये लॉलीपॉप है, हमको अपना जमीन के लिए, अधिकार के लिए फाइट करना है, 20 सीट से ज्यादा फाइट करेगा। आज कर रहा है। ये प्रद्योत माणिक्य कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है। जो भी करता है, जो भी बोलता है, उसको करने का 100% कंप्लीट करने का कोशिश करता है। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं जानता हूं कि आज मेरा मजाक उड़ाया जाता है। वो थोड़े दिन पहले यहां का जो ये है एमएलए एमपी, उसने एक बात बोला कि बुबागरा, ये प्रद्योत, ये इलेक्शन के लिए पैसा उठा रहा है, चंदा कलेक्ट कर रहा है। ये एमपी है। आदमी कद से छोटा नहीं होता है, आदमी सोच से छोटा होता है। आज मैंने कलकत्ता में अपना फ्लैट बेच दिया ये इलेक्शन के लिए। आप लोग गांव का गरीब पूरा बुरी, कोई 10 रुपया दे रहा है, कोई 20 रुपया दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है। यह आपका आशीर्वाद है। चंदा तो वो लोग पूजा के टाइम कलेक्ट करता है, रास्ता में गाड़ी को रोक रोक के वो लोग चंदा कलेक्ट करता है। आप तो अपना दिल से दे रहा है हमको। ये जो हमने चंदा कलेक्ट किया इलेक्शन फाइट करने के लिए, मैं वो एमपी से पूछना चाहता हूं, आप रोज वैली से चंदा क्यों नहीं कलेक्ट करता? आप तो कलेक्ट किया ना रोज वैली से चंदा। आपने ड्रग माफिया से कलेक्ट किया ना चंदा।
आपने बड़ा बड़ा बिजनेस हाउस अंबानी अदानी से तो बहुत पैसा कलेक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्टर से कलेक्ट किया है, बहुत पैसा कलेक्ट किया है आपने। हमारा पैसा ये तिपरासा का आशीर्वाद है, इसका मजाक उड़ाता है। मेरा पीपी महाराजा वीर विक्रम का सबसे छोटा बेटी आज 84 साल का है, 84 साल का, बॉम्बे में है, अकेला है, ना बच्चा है ना पति है, सब पति भी नहीं रहा। महाराजा वीर विक्रम का बेटी हमको आज 10 लाख रुपया भेजा, बोला तिपरा हा के लिए फाइट करो, जाति के लिए फाइट करो। एक गांव में एक बुरुई हुमा है, उसके पास वो सब्जी बेचता है, 200 रुपया कमाया, 100 रुपया मोथा को दे दिया। उसको क्या धोखा दे सकता है वो बागरा? ये आपका पार्टी है और मैं बोलूं हमको आपने बदला, आपने हमको बदला। मैं भी एक टाइम सोचता था कि मैं एमपी बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन आज आपने हमको चेंज किया। ये प्रद्योत मानिक्य को चेंज ये तिपरासा ने किया, गरीब तिपरासा ने किया, गांव का तिपरासा ने किया। आज हमको अपना लिए कुछ नहीं चाहिए। ये इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं विदेश जाऊंगा ट्रीटमेंट के लिए। मैं जानता नहीं हूं कितना टाइम है, लेकिन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात तो मैं बोल के जा रहा हूं, महाराजा वीर विक्रम मर गया और त्रिपुरा का भविष्य बदल गया। अगर महाराजा वीर विक्रम 2 साल और जिंदा रहता, त्रिपुरा का भविष्य कुछ और होता। और मुझे कुछ होने से पहले, अगर मुझे कुछ हो जाए उससे पहले, मैं आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देकर ही जाऊंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आप जब मैं दिल्ली जाता हूं ना, तो ये मेरा जो सोच है यहां में ये खनानी सालसानो बाकी दंखो जारा बसानाय लोग एवं वोट देनाय लोग तिपरा मथानी चिनी वारियर्स नरम बगी कয়েকটা কক कसारनान बगी तिनी फेसबुक लाइव मा फाइखायथि उइलानो जों गोबांमा रिउमार्स बाजारो गोबांमा কক तिनी आवायङै दङ जे शासक दल भोट रिगिंग खालायनायनि बागै विभिन्न धरনের চেষ্টা खालायमोन। आं मকক साननानै मोजुङो निर्वाचन कमिशननि उपरो चिनि फुल फेथ दङ and election commission will do all the needful so that free and fair counting nen हाइफानो जों तिपरा मथानी वारियर्स जगबो candidates and leaders जों alert बातंगनै vote kaisa chini bagi joba है mo main joba जों कुनो मानिनो बेलाय हेलें साजाक्लाय नाहरलायनायनि कगया we have to be very serious बिनि बागै बिसिं ते फातारो कननै जागावनो काउंटिंग नि फातारो जारा तंगनाय जारा खोनाना थांनाय काउंटिंग एजेंट्स कैंडिडेट्स एंड इलेक्शन एजेंट्स जबनो जारा सपोर्ट खालायगोन बागै थांनाय चिनि मथानि वारियर्स नरबो गोबां खालाय बरक मा थांनाय बिकॉज इलेक्शन कमिशन नि कुनो गाइडलाइन गरै जे 500 जन बरक थांग माननाय बा 10,000 बरक थांग माननाय देयर इज नो लिमिट but there are places where commission ni borok try khlayo police प्रशासन borok चेष्टा khlayo je kom borok thangai aro counting tu first time this is my 5th election kuno samoy 150 জন borok tui paidi ba 250 জন borok tui paidi ei dhoroner pabondi kuno samoy niya hoyeche tangi bong tongkha actually if at all the ROs NR district
returning officers borok sawi dongkai they must explain actually why is it happening. ত্রিপুরানি ইতিহাসও কাউন্টিং রাতে যত জায়গা বরক হম দদমকে থানিনো কাউন্টিং হয়েছে কাউন্টিং হলো যারা হাবনাই রক বরং কাউন্টিং কাউন্টিং এজেন্টস রক খনানি সালসা দিন বাকি তংক যারা পাস মাননাই कार्ड रखना organize or pass to enter in the counting hall. Pass or nor nine edi noruni bumu te noruni photograph thik kuno kuno jaga chhi dhani report tongo रामनी यारो रामनी फोटो थे बाके যখন হাবনানি থাকবুরু এগুলো ও কার্ড and photograph by যে পাস রিটার্ন ফটোতে বুমু মিলিয়া খাই নং থাঙ্গি কি সুচিনি যত ক্যান্ডিডেটস এজেন্টস खनानि दिननि काम क्लाय abono check clay nidi o pass senor mani a pass ठीक ठीक jagao spelling correct photograph roide borok jono pass issue clay geiche এবং all the candidates जों बाहायनो चिनि जोनो जे कैंडिडेट हिसाबै एटा आई कार्ड हायरि मानि आ कार्ड नो आइडेंटिटी कार्ड नो जों मातलांनाय एडिशनली चिनि याग बाहायनो भोटार कार्ड दो जों क्लांगि माथांनाय এবং कमिशन नि गाइडलाइन किन्तु बेल्ट बा गरी बा सुनाय कोनो माने अलाउ खालाया बर but paper सिजागनाय पेपर नॉट पेन पेपर रगले बरो एलाउमा ख्लाइनाय যদি কোনো কাউন্টিং সেন্টার ফরম্যাট লাং থামানি বা পেপার रो এলাউ খ্লাইয়াকে রিটার্নিং অফিসার বে খানান বিসিঙ্গো কক সালাই পাইদি কারণ বো প্রার্থী বুসুক বুট মাঙ্গা প্রত্যেকটা কাউন্ট আর সিনানি আবু কিন্তু কাউন্টিং এজেন্টস মি অধিকার এন্ড অল আওয়ার আরোস in the state of Tripura, in this election, they have been already trained, they have been already counseled,
the counting o tamo mane counting agents joklang thangman jemon jangya kani thangmano bonian genji chumui thangmano there is no barrage so ahai tang thong the jangya kani thangmaya bonian genji chumui thangmaya jangya khulok phunuk de ahai rok tang thong আছে so amti ধরনের কোনো কেসিং ইয়াংনান বাগিবো জানি জানি আরো রংনো মাসা নেই কারণ অনেক জায়গা সুন্নুকা থানায় চংমারিনি দিনো 16th of February কোনো কোনো জায়গা প্যারামিলিটারি ফোর্স সাকা যে कैंडिडेट को भी अंदर जाना माना है প্রিসাইডিং অফিসার এবং পুলিং স্টাফ রক বাই একজন ক্যান্ডিডেট থাঙ্গে মালাই মানো বুসুক ভোট কাস্টিং কা is there any problem যদি ভোটার্স কোনো লাইট নি প্রবলেম বা ভোটিং মেশিন নি পজিশন নি কোনো কমপ্লেইন যদি রেখাঙ্কে ক্যান্ডিডেট ক্যান অলওয়েজ এন্টার এন্ড টক টু প্রিসাইডিং অফিসার কিন্তু নুসান যে প্যারামিলিটারি ফোর্সেস র কোনো কোনো জায়গা চিনি প্রার্থী রগ্ন ইভেন আংবো দুইটা জায়গা ফেসন গাইছে আংমা সাকা দিস ইজ মাই 5th ইলেকশন কোনো ইলেকশন আনো পুলিং বুথ গার্ড দি তোমরাই প্যারামিলিটারি ফোর্স they can be from CISF they can be Punjab police they can be Bihar police they can be Tripura police any police forces or paramilitary forces por suna hai ke bada rimai hai kintu rizak khai so omoro no nugui changma no the different jago different rules jeno apply khaime yangnani jani aru robai election agent and candidate ro কক সালাইন বেলাই দরকার দঙ্গাইছে এবং অনেক জায়গা কাউন্টিং হল নি ফাদারো যেখানে চিনি তিপ্রামথানি গোबांमा সাপোর্টারস জ রিজাল্ট খনানা বাগি থাংনাই রগ্ন কেও ফায়ারো 20 জন বরক 30 জন বরক ফাই বাগো রকফান হিনমানো হ্যাঁ আবার আসলে চিনি বরক গিয়া আবু চিনি বিপক্ষ দলনি যে পার্টির জন্য সাজা গিয়ে বরফানো উস্কানি রিমানো হয়েছে বাগো আসুক ভাই খালাই না কক গিয়েছে এবং যারা কিরিনাই রক যারা কোনো ঘটনা আঙ্কাই ক্ষীরর সুতির রং নাই বরক রক বড় কাউন্টিং ও থাঙ্গান উচিত দিয়ে পানসা তিপ্রাসা মিলিজাক জায়গা बरिरग्नो काउंटिंग ये पार्टी आप सबका है ये पार्टी एक परिवार का नहीं है ये पार्टी हमारा तिप्रासा त्रिपुरा वासी का है बहुत लोग ने बोला है कि आप इस बार इलेक्शन में फाइट नहीं कर रहे हो लेकिन क्या होगा आज मैंने यूथ को चांस दिया है यहां में आंचलिक पार्टी में यूथ को इतना मौका नहीं मिलता था आज सबसे ज्यादा यूथ को चांस तिप्रा मोथा ने दिया है यूथ को हमने चांस दिया 70 साल से आंचलिक पार्टी ने आज तक एक भी बुरुई को एमएलए का टिकट नहीं दिया हमने 5 बुरुई को टिकट दिया है और रिजर्व सीट से भी दिया है इस बार पहला बार यहां में बुमा है बुरुई लोग है आप समझता है पहला बार 70 साल में आंचलिक पार्टी से एक बुरुई एमएलए या मंत्री बनेगा आपका बुकुंग बारा बुरुई एमएलए बनेगा हमने कल घोषणा पत्र किया कि अगर हम लोग पावर में आएगा और शाह आलम आपने ठीक बोला अलायंस करके पावर में नहीं आएगा 42 सीट में फाइट कर रहा है खुद ब खुद मेजॉरिटी लेके आएगा अलायंस में तो दूसरा पार्टी को करना पड़ रहा है अलायंस हम लोग बिना अलायंस का पावर में आएगा और सबसे पहले
जो 23,000 नौकरी जो बैकलॉग में था, जिसको राज्य सरकार ने नहीं दिया, हम लोग 150 दिन के अंदर उसको आप लोगों को देगा। एडीसी पुलिस में 6,000 नौकरी है। यह हमारा घोषणा पत्र में है कि हम लोग एडीसी पुलिस में 6,000 एडीसी पुलिस को तैयार करेगा, आपका सैकड़ा को तैयार करेगा, आपको नौकरी देगा। 10,323 टीचर, bisa perekonomian poinnya Pak Isru I'm actually meeting all my समाजपतिस जो हमारे सिस्टम में है, ट्रेडिशनल हेड्स हैं, उनको मिलकर उनसे थोड़ा सा बात करना था। पिछले 2 महीने में इलेक्शंस बहुत हुआ है तो टाइम नहीं मिला है। मैं सिर्फ पॉलिटिकल रूप में नहीं लेकिन एज अ बुबागरा मेरा भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है अपने समाजपति से मिलकर उनसे उनका अंदर का बात को उनको मुझे मेरे अंदर भी कुछ बात है जो उनको बोलना है और उनका भी दिल के अंदर कुछ रह सकता है जो वो मुझे बोलना चाहे। इसी के लिए मुझे लगा कि सब लोग इलेक्शन के पहले मिलते हैं, इलेक्शन के बाद कोई नहीं मिलते हैं। मुझे लगा कि मुझे इलेक्शन के पहले ही मिलना चाहिए कि हमारे समाजपति के दिल में भी बहुत कष्ट है, दुख है और उनको भी वो भी कुछ सोल्यूशंस चाहते हैं। तो मैं उनसे बात करके एक थोड़ा सा आइडिया लेना चाह रहा हूँ
कि आने वाले दिन में हम लोग अपने थानसा को कैसे एक रखेंगे, कम्युनिटी को कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे अपने समाजपति को ज्यादा इज्जत देंगे, ना कि सिर्फ पॉलिटिशियन को इज्जत देंगे। मैं चाहता हूं कि कोई भी सोसाइटी जहां में इज्जत सिर्फ पॉलिटिशियन को मिलता है और समाजपति को नहीं मिलता है, वो सोसाइटी ज्यादा दिन आगे नहीं बढ़ती। समाजपति हमारा तोहफा को देखता है, पॉलिटिशियन एक सिस्टम को देखता है जिसमें पॉलिटिशियन आता है जाता है। समाजपति का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैं इनसे मिलकर इनका व्यू लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारा एंड रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा जब तक गांव में जो हमारे समाजपति है उनका सोल्यूशन नहीं हो, हमारे कम्युनिटी का सोल्यूशन। सर और एक चीज़ है कि इस इलेक्शन के बाद काउंटिंग का टाइम आ गया और अक्रॉस द स्टेट द इलेक्शन कमीशन हैज टेकन एन इनिशिएटिव फॉर पीस एंड ट्रांक्विलिटी सिंस यू आर आल्सो मीटिंग दिस लीडर्स शुड डू यू स्प्रेड दैट। हमारे समाजपति ने आज तक कभी भी नहीं बोला कि वायलेंस करो। वायलेंस करने वाले तो पॉलिटिशियंस होते, पॉलिटिकल पार्टीज होते। समाजपति का कभी भी रोल नहीं रहा कहीं में भी वायलेंस के लिए। कभी भी मैं आपके टेलीविजन के थ्रू, आपके चैनल्स के थ्रू आई वुड लाइक टू से दैट 2 तारीख को शांति होना चाहिए। रिजल्ट कुछ भी हो, त्रिपुरा में भाई को नहीं मारना चाहिए और परिवार या कोई संपत्ति किसी का डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। हमारा छवि अच्छा रहना चाहिए और ये इलेक्शन खत्म हो चुका है। अब हमें हिंदुस्तानी बनकर, इंडियंस बनकर, त्रिपुरावासी बनकर आगे झगड़ा करने से सिर्फ 2-3 का फायदा होगा, चांस भी नहीं देना चाहिए। थैंक्स। ये पार्टी आप सबका है, ये पार्टी एक परिवार का नहीं है, ये पार्टी हमारा तिपरासा त्रिपुरावासी का है। कि आप आज बोलने से कांपता है, लेकिन Kusum rinai kangai gote mani Jamti bubari sha shokai nai thong mani Kusum rinai kangai gote mani Jamti bubari sha shokai nai thong mani Buchang gola khaju go kumpui Buchang gola khaju go kumpui Failai rejanai, failai mersanai Olekhi angbai Failai rejanai, failai mersanai Oh hanti angbai Rungti kangi nana nukai hamjak mani Kubai buruk chungjang nuki naik thok mani Hey rungti kangi nana nukai hamjak mani Kubai buruk chungjang nuki naik thok mani Shudi nang shumu tangdi nang dangdong Shudi nang shumu tangdi nang dangdong Anglai rejanai, anglai mersanai Ode danang bai Anglai rejanai, anglai mersanai Ode danang bai Ushak bai akal bai nang gote ge Tipra begar sana nang renggo Hobo mang bai bushak bai nang gote ge Tiprang bega mershana nang ringgo Phaira ya kan phaira phaira sing kan phaira Olekhi angbai Phaya ya kalani, phaya sing kalani Ode danang bai
belai wati belai de belai wana belai de belai wati belai de belai nang tuma shunai tholai nang tuma shunai tholai bisini zoraga khalini zoraga bisini zoraga khalini zoraga na na ang shanga na na ang shanga Riya, Riya, buino ba kariya? Naya, Naya, ang may buino naya. Hug seglay ang chaya, chala seglay ang naya. Misha na na ang shaya, jagay haya, nangay haya. Ang bupay na, ang bupay ka. Hamjang play nay, hamjang play nay, hamjang play nay. Chung hamjang play nay. Kecak kusumri nai kangkai gote mani Chamti bubari shasokai nai thong mani 이씨 빡백그릭 또 마사라 칼라이 뭐 푸푸 이 부분에 가나 샤바이 아르실링고 나노 디니 앙버 나이라노 tum aku pani coba salah Tom kerdi mana kamu sih? Nona teri kau bermain kelai masih sayang. Puh, nayan nu. Bukring. Teman liung kelai. অসুগিয়া কবরে চলে নং কবর হারিয়াকে বেড়াই তুং ব্লা ব্লা কে কাউরে বেকিসা বেড়াই তুং সিদি মায়াকে বেড়াই তুং সিদি বেড়াই তুং সিদি বা বেড়াই তুং সিদি আরো খাইনা নাংলিয়া হারিয়াকে তুং দি 시빠 베크링 따뜻만에 블라 클레마 까클레 능 부모나 가나 샤 이 라이팡 공하 부스야 그노트 랑사로시나 네그
आं नुगुमा थांनायखा सेंदें एसेकां नुगुमा कासनाय yang apaibo abo kijak tung khna तुम्हारा से किरे जालाय नों हवाबो आं इला मानो हाइचों लाइसुइ tung मांगो फारेगोन नोंले वाहासो बुरा साबाय मालायखेसे बुज्ज मानाय नों वासपा मालायसि बा अन फाबाय वाचे फेगो बेरनानि khna malia ang isugyani kokno आं हरनि बाना माइमुइ सुंक्लांजाक मिया चाखैबाय लाइफां गुदक आं खोना आइद्र सुकबायनाय खासुकफा नोंबो हिस्दिबा नगतिनि इरो दोआरोबो गरै हाइसुं थुनानै किरमा सिंहा तुम्हारा किरे जालाय नों हाय थानाखाय फुरफुर थां नों नगो खोनायद्रा दगय बासाय फाय दोआको माइरक सागै थुदि हरे कृष्णा